आखि बंद करी काहार नाम चिंता करी बाछंतु गोटिए मूर्ति एवं देखंतु केउं खुशीर खबर आपनकु मिलिबाकु जाउछि। दर्शक बंधु आपण मानकु मोर चैनल रे स्वागत। आजिर विषय रे आमे आपणक पई नेई आसिछु एक दुर्लभ विषयटीए जेउथिरे आपणकु गोटिए नंबर बाछिबार अछि। आपण केउ मूर्तिटी को बाछिछंती सेही मूर्ति रे थिबा संख्या आधार रे आमे जानिबा कि आपणकु अधिक भल पाउछंती, ता सहित आपणक आगामी भविष्यत मध्य किपरि रहिबो ताहा मध्य आजिर विषयटी रे आमे जानिबा। आपण केवल गोटिए काम करिवे, आखि बंद करी एक राधाकृष्ण मूर्ति उपरे आपणकर आंगुठी रखिबे एवं जेउ मूर्ति उपरे आपणकर आंगुठी रहिबो सेथिरे आपण देखि पारिबे आपणक विषय रे कौन कुहा जाउछि। एहा विश्वास उपरे कथाटिए। आपण भगवान को स्मरण करी राधाकृष्ण को स्मरण करी तांको नाम नेई बाछंतु गोटिए मूर्ति आ जानंतु आपणक भविष्यत विषय रे संपूर्ण तथ्य से आपणकु केउ संदेश देउछंती। तेबे भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु, कारण एही भली नुआ नुआ वीडियो आपणक पाखे पहुंची पारिबो एवं कमेंट बॉक्स रे राधे राधे लेखिबाकू आदौ भूलिबेनी। बंधुगण, प्रथमे जदि आपण एक नंबर मूर्तिटी को बाछिछंती तेबे जानंतु आपणक पाई शुभर दिन आरंभ हेबाकू जाउछि। आपणकर समस्त कार्य रे आपणकू सफलता प्राप्त हेबाकू जाउछि। युवक युवती मानक पाई विवाह पाई एक भल प्रस्ताव आसीपारे। एही समय रे आपण विदेश भ्रमण करिवार सुयोग पाई पारंती। आपणक क्यारियर सहित जड़ित भल खबर आपणकू मिलिबो। जदि आपण एक व्यवसायर योजना करूछंती तेबे एथिरे आपण उत्तम सफलता मध्य पाइबे। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबा सहित आपणकू आकस्मिक धन प्राप्तिर योग बनुछि। आपणक ठारू केही जदि धार नेई थाए वर्ष वर्ष हेबो आपणकू टंका फेरस्त न करूथाए तेबे एही समयटी एमिति एक सुयोग बनुछि ताहा आपणकू फेरस्त मिली पारे। आपणकू आश्चर्य करदेला भली केउ आडू एक गुप्त धन मध्य प्राप्त हेई पारे। आपण सब बेल पई राधाकृष्ण को स्मरण करंतु, तांको उपरे विश्वास आ भरोसा रखंतु। आपणक सहित आगकू जहा भी हेबो ताहा भगवान का निर्देश रे हबो। तेणु आउ चिंता करंतु नाही। जहा भी हेउछि भल हेउछि, जहा भी हेबो भल हेबो एवं जहा हेइथिला ताहा मध्य आपणक पाई भल ही होइथिला। आपण अतीत विषय रे न भाबी वर्तमान विषय रे चिंता करंतु एवं सेही अनुसारे आपणकर भविष्यत निर्धारित होइथाए एवं आपणक भविष्यत रे आपणकू बहुत सुंदर फल मिलिबाकू जाउछि। बंधुगण, जदि आपण एक नंबर मूर्तिटी को बाछिथिले तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण लेखिबाकू आदौ भूलिबेनी। आपणकर मंगल हेबो। तेबे बंधुगण, एबे जदि आपण द्वितीय नंबर राधाकृष्ण मूर्तिटी को बाछिछंती तेबे जानंतु आपणकू केउ शुभ फल प्राप्त हेबाकू जाउछि। आपणकर आय बढ़िबो। आपणक जीवन साथी सहित मधुर समय अतिबाहित करिवे। आपणक संपर्क रे मधुरता आसीबो। दीर्घ दिन धरी लागी रहिथिबा समस्या आपणकर दूर हेबाकू जाउछि। संतान मानक पाखरु आपणकू भल खबर प्राप्त हेबो। आपणकर मन प्रसन्न रहिबो। चाकरी करुथुबा व्यक्तिकर पदोन्नति होई पारे। कठिन समय दूर हेबो। विदेश रे
ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। କାରଣ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଶୁଭ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସହିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯିଏ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ହେଲେ ବୃଥା ଯାଏନି। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରାଧେ ରାଧେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ତୃତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଏପରିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥିବେ। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନମ।